सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज होची 3 फेब्रुआरी। सबुदिन पर सका सका देश विदेश रे अनेक गुड़िए खबर रही जेपरिक कालिया चुना, पीएम किसान चुना, छात्र छात्री को मिलिब टंका, राशन कार्ड, एलपीजी गैस, विश्वकर्मा योजना भली अनेक गुड़िए खबर रही। प्रतिदिन देश विदेश रे खबर देखा आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब रखु, पाखर बेल आइकन ऑल बटन प्रेस करंतु जहाँफल कि नुआ नुआ अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। चलतु दर्शक बंधु आज सकाल न्यूज उपर नजर पकेबा। दर्शक बंधु प्रथम खबर आसला पाणीपाग को नहीं बड़ खबर। सूचना अनुसार आसुची बड़ वर्षा बढ़िबो, शीत 2 दिन भितर अधिक मात्रा रे वर्षा हेबार सूचना मिली। तेबे आसंता 5 तारिख बेलू ठंडा सहित कुहुड़ी होई पारे। तेबे फेब्रुआरी 1 को नहीं सूचना अनुसार 6 तारिख पर्यंत केतक जिले में कुहुड़ी एवं वर्षा हेबार सूचना मिली। तेबे 48 घंटा माध्यम अधिक मात्रा रे वर्षा सहित ठंडा अधिक रही। परवर्ती खबर आसला मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा, मागणा विद्युत कांग्रेस रे सरकार एबे ग्यारंटी सहित जुति माध्यम रे लोक मानकु मागणा विद्युत पाई परिबे, जहा अधीन रे 200 यूनिट मागणा विद्युत दिया जिवो। मुख्यमंत्री एहाकु नहीं पूर्व घोषणा करिथिया बेले एबे योजना लागू करबाकू जाउछंती। परवर्ती खबर आसला राज्य सरकार कले बड़ घोषणा, वरिष्ठ नागरिक पई बड़ उपहार देबाकू जाउछंती। राज्य सरकार छोट पिलामानकू एवं युवक, विवाहित और वयस्क लोकमानकर योजना लागू करा जिवो। या सहित वरिष्ठ नागरिक एवं राज्य सरकार एक बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउछंती। खूब शीघ्र राज्य स्वतंत्र एवं राज्य स्तरीय सेल गठन करा जिवो। राज्य रे विभिन्न संस्थार एवं लोक माने एतिरे साहाय्य पाई परिबे। परवर्ती खबर आसला सस्ता हेब होम लोन। सूचना अनुसार अर्थमंत्री बड़ घोषणा करछंती। एसबीआई लगे थिबा एबे सीतारमण बजेट उपरे एबे घोषणा सुना जायछि। अर्थमंत्री सीतारमण घोषणा दे सूचना देछंती बजेट रे होम लोन ले एबे ईएमआई सस्ता हेबाकू जाउछि। सुधहार पाई स्थिर मध्य करा जायछि। आर्थिक नियंत्रण को नहीं 5.1% ह्रास करने निर्मला सीतारमण को बड़ घोषणा। परवर्ती खबर आसला राशन कार्ड धारी बड़ घोषणा। एही राशन कार्ड रे एणिकी गहम, चाउल सहित चीनी मिलिबो। किपरि आपण माने पाई परिबे? गरीब रेखा तले थिले परिवार लगी अंत्योदय अन्न योजना परिचालन करा जाउछि। एही योजना जरिया प्रति मासरे गोटिए परिवार को सस्तारे 35 किलो खाद्य जुगाई दिया जिवो। योजना रे गहम और चाउल, चीनी दिया जिवो। गहम किलो प्रति 2 टंका दर रे और चाउल किलो प्रति 3 टंका दर रे दिया जिवो। परवर्ती खबर आसला फसल बीमा योजना करथिले चाषी मानक पई आसला बड़ खबर। एही योजना अधीन रे कृषक मानक सेमानकर फसल नष्ट हेले आर्थिक सहायता जुगाई दउचंती सरकार। 2023 रिपोर्ट अनुसार एबे 2024 रे फसल बीमा करितिबा पंजीकरण रे एबे रेकर्ड करा जायछि। एही योजना अधीन रे कृषक मानकर सर्वनिम्न जेपरिक खरीफ फसल पाई 2% एवं अन्य फसल पाई 15% हिसाब रे फसल नष्ट होइतिले टंका मिले। परवर्ती खबर आसला एबे हिंदू धर्म रे विवाहित महिला मानकर पुओ भली एबे अधिकार रही। यदि पितांकर संपत्ति तेबे पिला मानकर रोजगार एबे समान भाग पाइबे। पुओ हो किंबा झियो हो वर्तमान समय 2005 लागू कराइतिबा नियम अनुसार पुओ झियर समान अधिकार रही। सरकार आनिथिबा एही दाबी को नहीं उल्लेख करा जायछि। परवर्ती खबर आसला छात्र छात्री मानक पई गुरुत्वपूर्ण खबर। फेब्रुआरी 14 तारिख रु बसंत पंचमी बा सरस्वती पूजा रही। सेबली फेब्रुआरी 19 तारिख रे एबे शिवाजी जयंती और फेब्रुआरी 24 तारिख रे गुरु दिवस जयंती उपलक्ष्य अनेक राज्य रे स्कूल बंद रहिबो। ते प्रत्येक स्कूल पई एबे आसीबो नुआ नियम। परवर्ती खबर आसला ई सम कार्ड धारी पाई खुशी खबर। प्रति अकाउंट धारी को एबे 500 ने 1000 टंका मिलिबो। श्रमिक मानकु 2 लाख टंका पर्यंत दुर्घटना बीमा राशि पाई परिबे। गर्भवती महिला माने एथिरे भरण शरण पोषण पाइबे।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଅକ୍ଷମ ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, କାଲିଠୁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ନୁହେଁ, ଏଣିକି 4 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏବେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ଛୁଟି ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଣିକି 4 ଦିନ ଛୁଟିର ଘୋଷଣା କଲା ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 70% ମହିଳାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 2025 କିମ୍ବା 2024ରେ ଏବେ କାମ ସରିଥିବା ବଜେଟ୍ ଏବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଏଣିକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ସେହିପରି ବିନିୟମିତ ନିଅଣ୍ଟକୁ ନେଇ 4.5% ହାସଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ 11 କୋଟି ଚାଷୀମାନେ ଲାଭଦାୟକ ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, 2024ରେ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବ ଆଶା କର୍ମଚାରୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିରୋଧ ଟିକାକରଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଡିପିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ବଢ଼ିଲା ସମୟ ସୀମା। ଜଲ୍ଦି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଏବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ର ଉପଯୁକ୍ତମାନେ ଫେବୃଆରୀ 29, 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସମୟ ସୀମା 31 ଜାନୁଆରୀ 2024 ରହିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ 29 ଫେବୃଆରୀ ନୂତନ ସମୟ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। KYCର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ନେଇ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଏବେ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ଜାଳିପାରିବେ। ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଏବେ ମାସରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି 200 କୋଟି ଘର ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ଉପରେ 2023କୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମାଗଣାରେ ଏବେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ LPG ଗ୍ୟାସ୍, NPS ଏବଂ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ର ନୂଆ ନିୟମ ଆସିବ। ଫେବୃଆରୀ 1 ଠାରୁ ଚେଞ୍ଜ ବଜେଟ୍ ଉପରେ 5ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଫେବୃଆରୀ 1 ଠାରୁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ KYC ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ମନରେଖା ପାଇଁ ଏବେ 86,000 କୋଟି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଭାରତରେ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 2024-2025ରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମନରେଖା ପାଇଁ 66,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ରସୁଣ ଦର ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଦାମ 200 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଏବେ 300 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଭଳି ପିଆଜର ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ରସୁଣର ଦର 500 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 11 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଦେଲେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ 16ତମ କିସ୍ତି ଏବଂ 17ତମ କିସ୍ତିରେ 4,000 ଟଙ୍କା। ଆଜି ମୋଦି ସରକାର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟରେ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟରେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ବଜେଟ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ କୃଷକ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ସମୟ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କୃଷି ଓ କୃଷି ଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ
समय सीमा वृद्धि प्रस्ताव को नहीं मुख्यमंत्री अनुमोदन कर घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर आसला पेटीएम कार्डधारी बड़ खबर। फेब्रुआरी 29 पर कौनसी ग्राहक अकाउंट रे एबे प्रीपेड एवं फास्टैग किंबा नेशनल कमिशन को नहीं जमा करने उठेबा उपरे क्रेडिट सहित एवं अनुमोदन दिज्व ना सूचना मिली। परवर्ती खबर आसला पोस्ट ऑफिस रे न्यूज स्कीम। सूचना अनुसार जदि आपण माने 5 वर्ष पर्यंत रखुचंती ताले 7.4% सुध हार रे 5 लाख विनियोग करते तेबे आपण मानकु सुध हिसाब रे मासकु 3084 टंका मिलिबो। तेबे समुदाय आपण मानकु 5 वर्ष पर 1,85,000 टंका पाइबे।